Вездесущий Головин, он везде. И вот он с мячом, подача на дальнюю штангу, момент, удар! И гол! 1-0! Юрий Газинский открывает счет! Ударом головой! Центральный полузащитник, одно место... Головин включает скорость, Головин штрафной, выкатывает мяч, дальше! Черышев, удар, гол! Черышев! 2-0! Черышев! Вполне конкретно рассуждать. Головин тем временем. Опасный момент. Гол! Дюба! Одним из первых своих касаний в матче! В нашем исполнении, да, в исполнении журналистов, но он тоже в какой-то степени оправдан. Здесь Черышев бьет слева! Какой гол! Черышев! 4-0, и Черышев оформляет дубль. Это что-то особенное. Последнее действие, последний удар в этой игре. Головин! Гол! Александр Головин! Гол! 5-0! Сборная России обыгрывает Саудовскую Аравию. Candana. Y vos querés que llegue el gol. Todos queremos que llegue la apertura. Suárez a los empujones, el centro está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay, Josema! ¡Enorme José María Jiménez! احسان سانتش انجام میشه گل توی دروازه مهدی طارمی زد خودشون زدن گل برای ایران دقیقه 95 دروازه باز میشه چقدر کیف کردیم اولین گل به خود جام ما رو 1-0 برنده میکنه 1-0 para تیم ایران Olha para a baliza, está com o olhar matador. Aí vai o Ronaldo, o melhor do mundo. De Gea levanta os braços, Ronaldo atirou o gol! Gol! Grita! ¡Que gol! Busquets tiene solo por delante a Diego Costa, pero está solo, absolutamente solo. Ante Pepe, el balón se lo lleva a Costa, dice el árbitro que siga. Costa que recorta, se quita de encima Fonte. Costa que vuelve a recortar. ¡Qué golazo, tío! Gol. Un jugador en el terreno de juego, dice el árbitro que gol de España. Marca Costa. España 1, Portugal 1, Juanma. A marcação do Diego Costa, aí está Pepe, olhou, levantou a bola para Guedes, dominou, aí vai Guedes, vai meter a bola para Ronaldo, pé esquerdo, o gol! Hombre, Costa. Pueden buscarla ahí donde entra Busquets. Ahí va, Silva, ahí, ojo al centro, la cuelga, el balón. ¡Gol! Hombre, muy bien, donde estaba Busquets. Pues ya sabemos lo que hacía ahí Diego Costa. Estaba preparado para algún balón suelto. Sacó la caña. Va para Isco, ahora se atasca la pelota, pero mete la punta de la bota. Silva que hace un recorte, lo frena en seco. El rechace se pega, le va a pegar. Gol, lo decía el míster, ya lo decíamos. Gol de Nacho, gol de España. Pero qué pelotas ha tenido el equipo español. Ele vai! Cristiano, Padre Nuestro! Que gol!
Griezmann face à Ryan. C'est bon pour Griezmann et c'est bon pour les Bleus. Et ça fait 1-0 et on respire un tout petit peu mieux. Ah oui, là c'est vraiment de l'ordre du soulagement parce que c'est tellement compliqué. Jedinak of Aston Villa against Hugo Lloris. 1-1. Not only is he the only man to captain Australia in 2 World Cup finals, he's now scored from the spot in both as well. Ça c'est bien joué, Giroud, Pogba. But, c'est rentré. Évidemment qu'elle a franchi la ligne. Cette balle, évidemment. Ça fait 2-1. Oh, 81e minute. Et Paul Pogba qui tape la barre, mais qui voit son ballon passer complètement derrière la ligne australienne. Oh là là, on s'en sort bien. Til Christian Eriksen. God bold her. Yusuf Poulsen. Yeah. 1-0 Danmark. Yusuf Jurari Poulsen scorer, som han gjorde mod Mexico. Rojo, le va a pegar Rojo, apunta, dispara, Rojo al arco, le queda Agüero, vamos, juntamos, Agüero, gol. Now Sigurdsson. Danger's not passed. Still might be something here. There is something here for Alfred Finnbogason. Iceland are level. Naši stisnuli Nigerice u 5 metara, nisu više onako daleko. Prebačeno na idealno na drugu stranu. I evo ga, Super Mario, tko će drugi? Nema, pa se pojavi i zabije. Zadnji put je zabio na Rujevici tamo protiv Finske kada smo odigrali. Sve je spremno sada, Modrić i 2-0. 2-0, Luka Modrić. 13. iza njega, iza nas, sretni pogodak. Kolarov, lopta ide, gol! Kolarov, 1-0! Posle 8 godina reprezentacija Srbije postiže gol na svetskom prvenstvu. Zabija ga Aleksandar Kolarov. Marcelo tenta o cruzamento. A sobra brasileira, Felipe Coutinho bate bem daí. Olha o gol! E é do Brasil! Ekbal Shaqiri. Estamos en presencia posiblemente del mejor partido en la era de Osorio. Imagínese usted lo que estamos hablando. Y llega Hernández contra Boateng, la dejan para Lozano, está el primero. Lozano engancha, Lozano el primero, Lozano, gol. ¡Gol de México! El gol lo hace Lozano en un contragolpe feroz, fulminante, impresionante, espectacular. El enganche del Chucky. El Chucky lo amo a Lozano, los amo. El Chucky los amo, doctor García. 1-0 México. Le está dando el mejor partido en la era Osorio. Who would have been higher on most people's lists? Gronqvist. He must have known something that we didn't, because there was no equivocation about that. And Sweden have their first goal of this world. Witsel pour De Bruyne, là il y a un petit peu d'espace pour Mertens, Romelu qui demande au point de pénalty, il l'a vu, allez Romelu, non il est bon, il est bon pour l'instant ce Torres, infranchissable, le but de Dries Mertens, exceptionnel, oh oui le cœur, Dries Mertens se la joue un petit peu,
Nacho, Coutinho, en tout cas c'est un des plus beaux buts de la Coupe du Monde et il est important, c'est le premier. Toujours Eden Hazard qui trouve De Bruyne. Il y va Kevin. Extérieur du pied magique, Lukaku. But inscrit par Romelu Lukaku. Et la Belgique mène 2-0. Ah, qu'il est beau cet extérieur de De Bruyne. Hazard qui a deux solutions, Mertens ou Lukaku. Romelu avec le gardien qui sort. Romelu, petite pichenette et but de Romelu Lukaku. Le doublé pour Romelu, Belgique 3 et Panama 0. Lukaku, même à Liège, on va commencer à aimer. Ashley Young with the clip across. Clawed away. Put in now though. And put in by Captain Kane. يمشي فرجاني ويمشي فرجاني يا ربي معاك يا فرجاني فرجاني هدف التعادل هدف التعادل الفر يا الفر فرجاني الساسي هدف التعادل النصور لا صوت يعلو فوق صوت الرجال Trippier with the ball across. Maguire went for it and it is in from Harry Kane again. Two goals for the captain. Puede estar el empate de nuestro país. De pierna zurda, Quintero a ras de piso. ¡Qué golazo! Juan Fernando Quintero, ¿cómo le pegaste a esa pelota calidoso de pierna zurda? ¡Qué calidad tenés, el colombiano! Honda が蹴って吉田を狙ったシュート！決めた！勝ち越し！大迫！後半の28分、大迫のヘディングシュート決まって勝つ。Piszczek. Alors Niang. Mané dans la foulée, il y a Gay. Est-ce que Gay peut frapper? C'est ce qu'il fait à contre-pied. Le but d'ouverture pour le Sénégal. 0-1 à la 37e. Regardez le bonheur dans les tribunes du stade du Spartak. Stensli était assurément sur la trajectoire de ce tir. Attention à ce ballon en arrière, il doit sortir. Oh là là, il loupe complètement Stensli. Et ça va être le deuxième but, il ne peut pas le rater. Et le Sénégal mène 2-0. Voilà ce que contestent les Polonais. C'est que c'est au moment où ils rentrent au jeu. Et sans doute les Polonais ne faisaient plus attention du tout à Mbaye Niang. Jest piąty w reprezentacji, taka zmiana, która jeszcze nie mogła być dokonana. I gol! No to może, to może! Центральных защитников номер 2 Али Габр и 6-й Ахмед Хегази на флангах. Сейчас посмотрим за атакой. Опасно было. Подбор за нами. Зобнин с рикошетом от газона. Везет сильнейшему. Везет сильнейшему и тому, кто выигрывает подбор. Браво, Роман Зобнин. Мяч далековато от него соперник Самедов. В штрафную разворачивается Фернандес. Прострел. Гол! 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 Денис Черышев. Третий гол на турнире. Но каков парень Фернандес. И теперь другое взаимодействие с Криштиану Роналдо. Бьются за титул лучшего бомбардира. Ну, по крайней мере, пока. Дзюба, смотри, что творит! Второй гол на турнире. И рывок какой выдал. Что творит? Остановите Дзюбу. ان شاء الله تسجل يلزم تسجل يمشي صلاح وجول الهدف التاريخي
الهدف التاريخي بعد سنوات يسجل المنتخب المصري في الورد كاب عن طريق صلاح. قلت لكم في بداية الشوط الثاني أو في نهاية الشوط الأول 35 هدف. Ahora sí, viene el centro del Pato, atención por arriba, está ¡gol! ¡Gol! Uruguay, llegó Luis, llegó el gol de Luis Suárez. Levanta também o braço direito, prepara-se para levantar, 5 portugueses na área, Canda Bandeira contra Corado, Moutinho depois levantou, atenção, Brasil, Ronaldo, cabeceou, gol! Marca o melhor do mundo e tem nome português, Cristiano Ronaldo. Va por el centro. Ojo que le perseguía a Miri, metió la pierna. Mantiene y está el balón. Avanzando metros. Esta puede ser buena. Costa se da la media vuelta. ¡Gol! ¡Gol! Tanta racanería tenía que tener su castigo para Irán y su premio para España. Ahí estaba Diego Costa con la caña preparada. Y ahí estaba todo el equipo iraní que de tanto despejar y de tanto defender. And Stern, a leader by example, and Jedinak levels for the Socceroos. Yeah, no problem at all. If I'm not mistaken, same place. And you know something I've got to say, I'm delighted for him. Ils sont en danger, les Péruviens, ils sont en danger. Ils sont en danger. Et l'ouverture du score pour Kylian Mbappé. 34e minute. La muraille péruvienne vient de craquer et les Bleus mènent à 0. Le premier but à 19 ans en Coupe du Monde. Opet tamo Rebić dolazi, pritišće Mercada koji to vraća za Kabaljera i griješi. I radi! Da vidimo sada kombinaciju Kramarić, pa dolazi Modrić kojega vidi naravno Brozović, ma potegne i te, Luka, imaš pravo i te na udarac. Modrić i Modrić! Ma tako je, kapetane! 2:0! Modrić, Luka, postaje argentinska velika muka! Kovačić, Rakitić i 3:0! Razbili smo Argentinu, čudo jedno! Has got Akers on the left. Goal! Lashed in by Musa. Nigeria broke swiftly. Musa again, leaving Arneson behind. It's Ahmed Musa! The Super Eagles are soaring. Ahmed Musa's doing the scoring. It is Nigeria 2. Aí o Marcelo. Cruzamento. É bom. Toque de cabeça. Olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Casimiro domina. Botou pra frente, não apita não. Douglas Costa bateu. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Gol do Neymar. 2 para o Brasil, 0 para Costa Rica. Importante. Tadić.
Probat će desnom, zalomio je protivnika. Mitrović i sada gol! Sada gol! 5. minut, 1:0! Super, schön gesehen, Shaqiri machen, oh nein! Xhaka! Und jetzt geht Shaqiri raus und davon. Shaqiri geht, Shaqiri, mach ich Shazam, mach ich Shazam. Ja, 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 ja. Tor! Die Schweiz führt 2:1. Noch einmal abgewehrt von Akanji, der holt sich einen Scorerpunkt. Carlos Vela se lleva la ovación, silbatazo, Vela contra Joe Vela. ¡Gol! ¡Gol! Falta, llega el contragolpe, Lozano, ya pasó Lozano, 3 contra 2, se acaba el partido, 3 contra 2, 3 contra 2, Hernández, 3 contra 2, 3 contra 2, 3 contra 2, ¡gol! ¡Gol! 골 50 de Hernández como seleccionado. 않습니다. 다른 경기를 또 지켜봐야 되는 상황입니다. 손흥민입니다. 손흥민의 왼발 슛! 골! 손흥민! 자, 손흥민 선수가 한 골을 만회했습니다. 아직 경기는 끝나지 않았습니다. 자, 선수들이 빠르게 중앙으로 이동합니다. 자, 대한민국이 한 골 만회하는군요. 손흥민 선수가 왼발로 해결했습니다. Comes Sweden again. This is Toivonen. He's brought it down neatly. It's over the top of Neuer, and it's in. Oh! It's a midsummer night's dream for Sweden. They take the lead against the world champions. Timo Werner. Werner! Und dann ist der Ball im Tor. Der Ausgleich ist perfekt. Marco Reus 1:1. Tippen, dann direkt schießen. Das wird wohl die Möglichkeit sein. Der Direktschuss kommt. Tor! Tor für Deutschland! Ich lache! Das gibt's gar nicht! Aber ja, nein! De ces moments. Et voilà. Et c'est goal! Eden Hazard! Coup près de lui. Mertens pour Voilà, Lukaku. Idéalement pied gauche, il peut frapper. Romelu, il tire, c'est goal! Parfait, c'est parfait. يضرب بوضوح بعد 90 دقيقة أولى وربع ساعة ثانية يمشي بالرأس وهدف أول. الهدف الأول منتخب التونسي. الهدف الأول للفريق التونسي عن طريق ديلان برون. محمود بالرأس. De Bruyne. Bonne passe pour Meunier sur son pied gauche. Meunier qui essaie de se remettre sur le joli Lukaku. Lukaku! Parfait. Ah, c'est la Coupe du Monde de Romelu là! Oui, il va y avoir du changement, hein, Vincent. Je vois que il demande, ça bouge de l'autre côté. Les bons ballons. Hazard, en un contre un, Eden Hazard qui passe, qui tire et qui marque. Eden Hazard. Ah, le plus dur, c'était de mettre le premier pour lui. Sa Coupe du Monde est complètement lancée aussi. 4-1 pour la Belgique. La fin de cette première période. Et Batshuayi. ترجع كرة انطلاق يمشي نقاز فرصة والهدف الثاني. الهدف الثاني عن طريق الخزري. الهدف الثاني عن طريق الخزري. 5-2 للمنتخب البلجيكي. الهدف الثاني للمنتخب التونسي عن طريق وائل الخزري.
both arms around him once more. That's a header for John Stones that's gone in. He wasn't held, he got free. Oh, how emphatic was that? 2 goals for England against Panama. And Harry Kane. Young. Lingard. Sterling. Jesse Lingard. Jesse Lingard! Fires in a quite beautiful third for England. Henderson breaks out and puts the ball in, and it's a cross for Sterling, And now it's in for number 2 for John Stones. Number 4 for England. Scored by their number 5. Here's the chance for a second for Harry Kane. Oh, same place, same result. What a result for England before the break. Walker arrows one into the feet of Ruben Loftus-Cheek. Loftus-Cheek shot deflected. Harry Kane's got another goal. He didn't know much about that one. He's got a hat-trick at a World Cup for England. Pepe Ávila que mete el balón a media altura, llega Paloy al marco, golazo. Niang, le voilà, Wagué le centre dans le paquet. Ballon mal dégagé et un essai. Kawashima qui passe à côté et qui marque le but. Sadio Mané, évidemment, 11 minutes de jeu et c'est très largement mérité. Nagatomo, まだある。乾シュート。決まりました。同点ゴール、乾前半34分。右足一閃。わずかなチャンスを。Bon ballon, Sabali, le centre, et il n'y a personne à la réception aussi, le tir, c'est goal! C'est goal de Moussa Wagué! 縦に入れる岡崎、大迫、まだマイボールです。問題がいる岡崎がいる、入ってくる岡崎が裏空いている、乾折り返してシュート、本田同点。後半33分、日本再び同点に追いつきました。Tiro de esquina, cabe la pelota, queda para Quinterito, toca y abre para Javier Rodríguez, levanta la pelota, cambia para el centro, Jerry, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia. Levantar, toca la vista de la cancha, pegando para Quintero, viene Quintero, toca, viene el de Rada, qué golazo, Radamel, Tigre, el Tigre, gol de Colombia. Recupera el pelota, mete un remate de pierna zurda que James Rodríguez abriendo Cuadrado, viene el tercero de Colombia, métalo mi negro, métalo papá Cuadrado, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia. Autorizado, llegó el depredador. ¡Gol! 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 Cabezazo de Siuba, Laxal, rebotó. ¡Gol! ¡Gol!
Y puede Arrascaeta con el centro, saltó Godín, tapó la que rebote. ¡Gol! ¡Cavani! يلعب مرتاح ماهوش خايف منه، لكن كي يولي شعره اصفر وعينيه خضر يولي يخاف. ترجع كرة صلاح الهدف الاول 1-0 للفريق المصري. هو صلاح، هو صلاح، مول يا صلاح، العب يا صلاح، دندن يا صلاح، متعهم يا صلاح، فرحهم يا صلاح، تاريخ يا صلاح، محمد صلاح في المونديال. سلمان الفرج وفرح فرح للسعودي. اخيرا جول، اخيرا السعودي يسجل بعد انهار من السنوات، بعد ان انتظر السنوات صعبه جدا. يرجع الكره على اليمين اختيار 1-2 الدفاع والكره مرت سليمه، مازال خطر، مازالت الخطوره وفرصه. الهدف الثاني السعودي قاتل. كره غداره، بيتزي يكسب الرهان امام راؤول هيكتور كوبر جبان. هيكتور كوبر A bola à linha, a direita para Quaresma, 1 para 1 com a Gisafi, belo toque para Quaresma, está a 3 dedos, ele tirou golo! أنصاري فارد في حواره مع روي باتريسيو يسجل جول أنصاري فارد يأتي الابتسامة بكامل العلامة للمنتخب مرة أخرى ناحية سيرخيو راموس. انيستا في الاستلام، خطأ وانطلاقة سريعة. سير أخويا سير. هي جول. Buena ahí la jugada entre Isco, Costa, Iniesta. Bueno, el cambio de ritmo, Iniesta. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! Gol de España que empata el partido apenas 5 minutos después del error garrafal en el centro. الكرة الفار في اعتقادي خدم المنتخبات الكبيرة. Anulado por fuera de juego el remate de Espuela de Iago Aspas. Cuidado. Dice el árbitro que después del VAR, gol de España. Muy bien. Marca España el empate a 2, casi 1 minuto y medio después de Iago Aspas. Ahora a protestar. Lo celebra ahora. Y hay gol de España que empata el partido a 2, mientras tenemos en el otro partido del grupo penalti a favor de Irán. Largo para Paolo Guerrero, que está habilitado. Aquí está Paolo. La tiene Paolo en el área. Vamos, Paolo. Sigue Paolo. Mete el cambio de juego para que le pegue Carrillo. Cortando y dándose la que juega Vanega. Lindo pase para Messi. Allí está Messi.
Victor Moses on the spot. Victor Moses rolls it home. Nigeria have the advantage in the qualification stage. Mercado dentro del área, tiene Kun Agüero, viene el centro para Kun, arriba para Pipa. Pivarić i tu imamo čovjeka na lopti, tako je! Milan Baden! To je to, 53. Samo malo smo stisnuli te Islanđane. Take two for Gylfi Sigurdsson after missing against Nigeria. He hasn't missed this time! He had the nerve, he had the guts to take another one in the next game. And he scores for Iceland in the World Cup. I evo sada prostora za Perišića. Perišić! Ma tako se to radi, Ivane, čekamo te! Trouxe pro meio, enfiada de bola é boa. A chance para Paulinho, olha o toque, olha o toque, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! É do Brasil! 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 Aí Neymar vai pra cobrança, jogou pra área, o toque de cabeça. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Brasil! Thiago Silva é o nome dele, um gigante na Copa. Gut, die Schweizer nachsetzen, Lichtsteiner. Jetzt vielleicht, das Tor ist leer, der Ball ist drin! Tor! Bledin Szebaili! Se viene el centro, Guaston, 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 por fin, por fin, golazo. Szebaili in Richtung Zakaria. Jetzt vielleicht, ja! Dürbic macht das 2:1 für die Schweiz. Para llevarnos por lo menos un punto. Viene Brian, Brian tiró. ¡Gol de Costa Rica! Larson. Space for Berg. Oh, and then the chance. It might still come. It has come. It's Augustinsson, the left back. And Sweden lead. Less than 5 minutes into the second half. His first ever international goal. Korea, can he repeat it here against Mexico? He can. Ice cool. Andreas Granqvist. 2-0 Sweden. Tellin's flick, a own goal. Toivonen celebrates. Alvarez got the final touch, and Sweden have a 3-0 lead. 준비를 할 필요가 있어요. 네. 손흥민 땅볼로 깔아찹니다. 흘러갔고요. 아! 슛! 들어갔어! 김영권! 주심이 옵사이드를 선언했는데요. 옵사이드를 선언하는군요. 네, 골이에요! 골이에요! 대한민국 독일을 상대로 득점에 성공합니다. 대한민국 세계 랭킹 1위 디펜딩 챔피언 독일을 격침시킬 수 있는 상황이 됐습니다. 네, 지금은 완벽하게 우리 선수들이 끝까지 의지를 보여준 부분이 골로 결실을 얻은 거거든요. 네. 지금은 너무나 완벽한 타이밍에 나온 골이라고 볼 수가 있어요. 그렇습니다. 독일을 뺏어야 되는데요. 뺏었어. 좋아요. 자, 노예 없어. 비었어. 텅 비었어.
네, 지금도 완벽하게 지금 노이어 선수가 골문을 밀고 왜 나왔는지 모를 정도로 나와 있었거든요. 우리 선수들이 거기에 확실하게 대응해서 Y sigue Panamá, Coco, Román, tócala, Coco. ¡Gol! 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 Y lo dijo la abuela. ¡Marco Panamá! ¡Marco Panamá! Lo dijo la abuela. كل شيء والكرة ترجع المنتخب التونسي فما إمكانية فما فرصة شوط الآن كرة عرضية وبالخزري جول هدف التعادل لتونس هدف التعادل للنصور هدف التعادل عن طريق فخر الدين الروج كرة في منطقة الجزاء يدخل بدري كرة اختيار السلاتي هيا الهدف الثاني الهدف الثاني للنصور الهدف الثاني للمنتخب التونسي فرحة الأولاد فرحة التوانسة فرحة مراسلنا بن عاشور جبناها الثاني. Avec Tielemans, pied gauche, il a aussi droit est meilleur, mais du gauche il peut frapper. Januzaj qui peut enrouler. Il va le faire, Januzaj. C'est goal de Januzaj. Super. Quelle petite perle de Adnan Januzaj. 1-0 pour la Belgique. Et il vient même aller taper dans la main de Vincent. Oh, quelle perle. Oh, qu'il est beau. Un chef-d'œuvre. Wczoraj też zaczynały się eliminacje do Ligi Mistrzów. Uwaga! Gol! Gol! Jan Bednarek, on zdobywa pierwszą bramkę w tym meczu. Et le voilà le 22e but en équipe de France sous ce maillot bleu pour Antoine Griezmann. Les Bleus mènent à 0. contre-pied parfait. Simon très costaud. Et alors Pavón con Vanega. Vanega para Angelito. Pégale Ángel. Di María. Di María bajó del cielo el ángel celeste y blanco. Vanega, viene el centro, va para Otamendi. Lo sobra todo, le queda Messi. Va Messi, le pegó Messi. ¡Oh! ¡Al mercado! Ouais, c'est passé dans le dos le centre, Doukas. Allez. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard. Et ça permet aux Bleus, sur cette frappe somptueuse, de recoller de partout. Quel match, quel match. 2-2. C'est bien donné avec Hernandez qui centre bien. Ça a été contre au dernier moment. Et Mbappé qui accélère. Qui accélère et qui lâche ce ballon entre les jambes de notre ami Armani. Et bon, allez, ça va mieux et ça fait 3-2 pour les Bleus. Kylian Mbappé. Et avec Giroud. Oh, Sylvain, il l'a vu. Oui. Kylian Mbappé. Ouais. Kylian Mbappé, il l'a vu. Ça fait 4 et ça fait peut-être un quart de finale pour l'équipe de France. 68e minute. Oh, la joie collective parce qu'ils ont tous jailli du banc pour aller saluer cette passe décisive géniale de Giroud et ce doublé pour Kylian Mbappé.
Levanta Messi para Agüero. Nos da la vida final. Últimos 120 segundos. Buen envío para el número 9. Allá va Suárez, espera Vecino en el área. Sigue Suárez, Cavani. ¡Gol! ¡Gol! De la más hermosa del mundo. De la celeste del alma. De Edinson Cavani, señores. Tremendo gol del 21. dos Félix. Campo para Portugal. A bola na área. Cabeceamento. Gol! Gol! Pepe! É gol, Pepe! Os outros são grandes, tu és enorme, Pepe! La despeja mal. El zaguero se viene Bentancur. Hable para Cavani. Remató. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bestia! ¡Gol! ¡Animal! ¡Golazo de esta bestia! ¡Golazo de este animal! ¡Golazo de este pedazo de jugador, señores! Edinson Cavani la calzó y la metió abajo. Estaría Asensio, pierna cambiada. Asensio, el balón de Marco Asensio. ¡Me gustaría! ¡Me gustaría! Venga, hombre, a ver si se abren ya. De España se adelanta en el partido de octavos en la jugada balón parado. Silva. От Реала, Вильяреалу мяч. Да какой? Это воспитанник Реала. Я знаю. И сейчас Рамос, да, ему сказал, вспомни свои корни, видимо, да? Но говорит, что-то он ему сейчас шепнул. С левой Черышев. Денис. Забил! Забил! И теперь до промаха! Хорош, Денис! И что еще? Что столько эмоций? Рамос. Рамос, кстати, когда Черышев бил, правила нарушил. Det kommer godt ind i feltet der. Faktisk en stor mulighed stadigvæk. Den lever der, og så kommer afslutningen for Sanka. Der er mål! Sanka har scoret efter bare 1 minut i Nizhny Novgorod, og det er absolut den mindst sandsynlige målscorer af dem alle sammen. Mathias Sanka Jørgensen scorer sit første landskampmål, og Lars, der ikke engang spillet et minut. I Vrsaljko naprijed, Vrsaljko i oštra lopta u sredinu, Mandžukić i Mandžukić! Tako je! Tako je, 4. minuta! Šok na šok! Suvašić traži maksimalnu koncentraciju, otišao je tamo u mrežu. Jorgensen i još jednom je obranio Daniel Subašić i to je raska vrata Raja! To, Daniele! Rakitic! Da, 3-2! Aí Felipe Coutinho, jogo com o Neymar, partiu para a marcação do Salcedo, limpou o lance, puxou para o meio, daí ele tocou de calcanhar para o William, botou na frente, perna esquerda, soltou a bomba, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Brasil! Neymar Júnior é o nome dele!
aos 5 minutos e 30 do segundo tempo. 2:40. Rouba uma bola bem Fernandinho pelo meio. Ele sempre entra bem no jogo. Carregou, botou. Para Neymar, partiu. É seu, Neymar. É seu, Neymar. É seu. Tocou no gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol! É do Brasil!さあ柴崎トップスピードで走っている原口さあ原口前を向いてシュートシュートシュート決めた先制日本原口後半3分先制したのは原口日本先制乾のシュートTrès sûr, Alderweireld, Vertonghen, tout ça n'est pas très académique, mais le danger. Regardez Kawashima, but inscrit par Yann Vertonghen. Allez les gars, allez vous allez le faire, vous pouvez le faire les gars. Yann Vertonghen. But qui sort de nulle part. Ah bah oui, mais on s'en fiche d'où il vient. Le centre d'Hazard, là c'est goal. Fellaini. Notre chevelu. Allez, vas-y Kevin, va au bout. Il y a une occasion exceptionnelle de la droite vers Meunier. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Ils vont le faire. Et c'est... Je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Goal pour la Belgique. Nasser Chadli. On ne s'attendait absolument pas à ce scénario. Dermot to put him off his stride. Could open up here. Emil Forsberg, chance to shoot. It's in! Sweden ahead in this second round game. It took a deflection on the way. Finally we have a goal. Kanji, the player, left disappointed as the ball spins into the back of the net. Harry Kane is England's priceless gem! Him and him again! And England strike first! Está aquí Cuadrado, barra al centro, segundo palo, sale Jerry, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia. Penalties, penalties, penalties. Harry Kane scored from the spot. Back up. Pickford stops it. And England now reach out and touch it. England win on penalties. History in itself. England march on for this new team. Cette défense uruguayenne, ce serait un moment idéal à 5 minutes de la pause d'aller inquiéter vraiment Fernando Muslera. Ce serait un moment idéal d'aller inquiéter Fernando Muslera et même mieux d'aller inscrire le but et d'ouvrir le score pour Raphaël Varane. Son premier but depuis tant de temps, depuis 3 ans pratiquement il est là. Griezmann. Il frappe de Griezmann.
Griezmann. Certes, il a pris sa chance, certes, elle était forte, elle était bien donnée cette frappe, mais l'erreur est immense et il le sait, le gardien de l'Uruguay. La France mène 2-0. Eh oui, il fallait inquiété. Alisson, le ballon en première zone, Arbri, c'est goal. Goal pour la Belgique. Et c'est Vincent Kompany. C'est Vincent Kompany qui a dévié sur un joueur du Brésil. But pour la Belgique. Oh, on revoit mieux là. Ouais, je pense qu'il l'effleure. Et Fernandinho, lui, rate complètement, c'est de l'épaule. Coutinho, il peut frapper, il a un très bon tir et aucun problème. Et regardez l'usage qu'il fait. De Bruyne qui a juste Meunier à côté de lui. Il frappe et c'est goal. Belgica. Kevin De Bruyne. Et le travail de Lukaku, je vous laisse l'analyser. C'est pas difficile, il fait tout seul. La puissance physique, technique, la lucidité. Il se fait même tacler à la fin. De Bruyne, lui, n'a pas besoin de Meunier. Kevin De Bruyne, son deuxième but sous l'ère Martinez. Aí Coutinho. Puxou pro meio. Lançamento é bom, toque de cabeça. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Renato Augusto. Quiet, Kane, Stones, now they break. And it's headed firmly in! Harry Maguire got his head to it! If one Harry doesn't get you, the other one will! Trippier. In from Lingard! In from Dele Alli! This is the stuff of dreams from the Three Lions! Так, мяч внизу. Мяч от Дзюбе. Возвращает Черешев. Черешев на полном ходу. Удар! Мама дорогая! Бывали пушки страшные на Руси, но это прекрасная. Это царь-пушка. Fernandeza, vidjeli ste čestitku predsjednice ruskom. I evo nam pogotka, evo nam Kramarić, Mandžukić reakcije dok se gore na tribini primaju čestitke. Sada će morati Medvedev uzvratiti Kolindi Grabar-Kitarović. Korner za Hrvatsku, Modrić i ovo je Vida! Vida! Domagoj Vida! Zastali su Rusi u šoku, ne vjerujući da ta lopta se može otkotrljati u mrežu. Udar! Gol! 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 Mario Fernandes! Да что, нужны слова? Bio je iz igre, ne mora iz 11 terca. Fernandes, tako je! Tako je! Čaram baram! Pogledajte Zlatka Dalića, na klupi je, ne može gledati ovu dramu. Rakitić, Rakitić! Vadi Hrvatsku u polufinale svjetskog prvenstva! Zagrlite se, veselite, ljubite, skačite, pjevajte, plačite! Hrvatska je među 4 najbolje reprezentacije svijeta! Depuis le début de cette Coupe du Monde, il en suffira d'une! Et il en suffira d'une! Avec Samuel Umtiti qui vient couper ce corner au premier poteau! Les Bleus mènent à 0 dès le début de la seconde période. 51e minute. Umtiti de la tête. La France mène à 0. Et en plus, il passe, je veux regarder cette action, il arrive à passer devant Fellaini qui est vraiment très très bon de la tête.
l'instant, c'est fini, c'est bon. Elle suffit, cette différence. L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde et s'impose 1-0 contre la Belgique. 4 white shirts in the wall. It's Kieran Trippier. It's in! Kieran Trippier's first goal for England is in a World Cup semi-final inside 5 minutes. Jedna promjena strana. Vrsaljko. Konačno njegov dobar ubačaj i Perišić! Pa konačno! Pa to je nama trebalo! Jedan pravi ubačaj z boka, jedan neoprezno se gleda i Perišić je svraća u život. Munjevita reakcija, kao kobra je utrčao. Pivarić ide na ubačaj, to oštra lopta, Walker reagira, tu je Perišić, Mandžukić i Super Mario je zabio i doveo do stana! Na vrata Raja Super Mario nas dovodi! Ispucava Perišić je gura još o priliku Brozović, ali ne treba nam to! Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Kako je to lijepo reći! Kako je to lijepo izgovoriti! Alors Lukaku, premier contrôle. Il y a un joli coup à jouer. C'est très bien fait avec Chadli. Le centre de Chadli, la reprise et le but inscrit magnifiquement par Thomas Meunier. L'homme qui nous a tant manqué contre la France. Thomas Meunier. C'est 2 assists dans cette Coupe du Monde et un but de Rose. Son rôle d'ancien attaquant là, qui fait toute la différence. Il sent où le ballon va arriver. Prend le dessus sur son adversaire. De Bruyne. Et ça passe. Eden Hazard C'est le pour deuxième. le but. Ouais, bravo Eden. Magistral, on l'attendait de l'autre côté. Eden Hazard. A débloquer les situations. De Bruyne positionné très haut, hauteur de 3, 4, 5 passes absolument lumineuses. Et un assistant plus ici pour eux. Vous êtes peut-être seul devant votre écran, peut-être en famille, peut-être quelques dizaines sur une petite place de village ou carrément des dizaines de milliers. Côté croate en défense, c'est le manque de vitesse. Matuidi et Mbappé. Avec l'ouverture du score pour l'équipe de France, encore une fois sur un coup de pied arrêté. Qui a touché ce ballon? Ça ne fait rien. Est-ce que c'est Mandzukić contre son camp? La pression était là. Uspio je to zavrnuti, Mandžukić se pokušava zagraditi, pa Lovrene, pa Vida, Perišić, evo prostora za udarac. Perišić! 28. To je situacija koju smo čekali, znamo da mi to možemo i da imamo karakter, da imamo snagu i da ćemo se vratiti. Cette main, en tout cas si elle a eu lieu. Le penalty. 38e minute et Antoine Griezmann qui ne laisse aucune chance à Daniel Subasic. Les Bleus mènent 2-1 et on respire à nouveau. Quelle finale! Sans Griezmann qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Pogba. Une première fois et la deuxième. Quelle efficacité! Quelle efficacité! Paul Pogba avec l'accélération d'Mbappé, la gestion intelligente de Griezmann et la frappe du pied gauche de la pioche. 3. Mbappé face à Vida. Kylian Mbappé! Ça fait 3 buts d'avance pour les Bleus. Est-ce que c'est terminé? Sans doute pas. Mais elle n'a jamais été aussi proche.
Mandžukić, evo ga, dočekao je pogrešku Jorisa, još jednom mu se isplatila ta nevjerojatna Mandžukićevska upornost i evo jednog malog tračka nade, iako je do kraja. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois. La France est championne du monde de football. La France est championne du monde de football. Bravo messieurs. Bravo messieurs, champion du monde, deuxième étoile. Bravo à cette magnifique équipe, cette jeune équipe qui a eu peur de rien.